हेलो मु रोजालिन वेलकम टू स्टडी टूर। तो आज आम पढ़ा ओडिया शब्द भंडार बा शब्द विभाग। तो शब्द भंडार पढ़ा आगु जानिबा शब्द कौन। एक बा एकाधिक वर्ण मिसी अर्थ प्रकाश कले शब्द हुए। जेपरी ख युक्त अ समान ख, द युक्त स युक्त अ समान देश, प युक्त अ र युक्त ब युक्त अ त युक्त अ समान पर्वत। एकाधिक वर्ण मिसी अर्थ न बुझाइले शब्द हुए नहीं। जेपरी तखाच, बकीभूर ए सबुर कौनसी अर्थ नहीं, सेथिपई एहा शब्द नुहे। शब्द विभाग साधारणतः ओडिया भाषा रे व्यवहृत शब्द समूह को 4 श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। से सब कौन कौन? 1 रे रहिछि तत्सम, 2 रे तद्भव, 3 रे देशज, 4 रे वैदेशिक। तो चलंतु जानिबा तत्सम कौन। तत्सम न भा आ यह होची नवीन भारतीय आर्य भाषा। आमे ओडिया भाषा को नवीन भारतीय आर्य भाषा कहि थाउ। एई ओडिया भाषा मानकरे जेते शब्द व्यवहृत हेउची तन्मंधरु एक विपुल अंश प्राभा कौन? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आमे संस्कृत भाषा को कहि थाउ। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा रे से गुड़िकर आकृति जेपरी थिला एबे मध्य ठीक सही परी रहिछि। तेणु से गुड़िकर नाम तत्सम। केतोटी तत्सम शब्दर उदाहरण हेउछि अग्नि, फल, वंश, भाषा, मंगल, मेघ, शीतल, पंडित, इतर, शत्रु, षष्ठी, संधि, दल, मधुर, आनंद, ओजस्वी, ईश्वर, उग्र, ऊर्ध्व, गुरु, पिता। एबे तत्सम परे आ गोटे शब्द आसे अर्ध तत्सम। एई अर्ध तत्सम कौन चलते जानिबा। बहु संस्कृत शब्दर प्राकृत रूप एवं सेही प्राकृतर पुणी ओडिया रूप होइछि। एथिरु जणागला प्रत्येक तद्भव शब्दर मूल प्राकृतरे एवं प्राकृतर मूल संस्कृतरे निहित। किंतु आम भाषा रे आउ गोटे श्रेणीर शब्दावली अछि जेउगुड़िक प्राकृत स्तर दे परिवर्तित न होई सीधा सड़क संस्कृतरु अपभ्रष्ट होइछि। संस्कृतरु एपरि सीधा सड़क अपभ्रष्ट शब्द को अर्ध तत्सम शब्द कहंती। तद्भव और अर्ध तत्सम उभय होउछि तत्समर विकृति। तो तत्सम कौन? तत्सम होउछि संस्कृत शब्द। उभय मध्यरे पार्थक्य एही जे तद्भव म भा आ कौन? मध्य भारतीय आर्य। मध्य भारतीय आर्य भाषा कौन? सेटा होउछि प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा स्तर देई नवीन भारतीय आर्य माने ओडिया भाषा को आसीछि। किंतु अर्ध तत्सम प्राकृत स्तर दे आसी नहीं। यह तत्समर सीधा सड़क विकृत रूप। तो सीधा सड़क भाव में तत्सम रु अर्ध तत्सम केमिति होइछि चलंतु जानिबा। तत्सम जदि प्रांतर हुए अर्ध तत्समर से अपंतरा। सेपरी अप्रत्यय अर्पी, अपामार्ग अपामारंग, अपराध अपराध, आबीर अबीर, अमात्य अमनात्य, अल्प अळप, आमिष आईष, आस्थान आस्थान। एपरि बहुत गुड़े शब्द अच्छे। मुझे अल्प किछि देछि खाली उदाहरण पाई। तो तत्सम शब्द को गोटे लाइन रे कहले कौन हेबो? संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द कुहा जाए। तत्समर अर्थ संस्कृत सहित समान। जेपरी पिता, माता, भ्राता, नदी, पुष्प, वृक्ष, लता, जल, नीर इत्यादि। एगुड़ी को अन्य अर्थरे मध्य साधु शब्द, शिष्ट शब्द और मार्जित शब्द मध्य कुहा जाए। तो एबे जानिबा तद्भव। ओडिया भाषा मानकरे संस्कृत भाषार समय शब्द जे अपरिवर्तित रूपे प्रचलित रहिछि ताहा नुहे। अनेक शब्द उच्चारण रे क्रमे परिवर्तित किंबा क्षय प्राप्त मध्य
होई जाइछि। एही परिवर्तित बा क्षयप्राप्त शब्दଗୁଡ଼ିकर नाम ହେଉଛି तद्भव। ତ ତଦ୍ଭବ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତତ୍ସମ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ମୁଖରେ କାଳକ୍ରମେ ବିକୃତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଏ। ତ କେମିତି ସଂସ୍କୃତରୁ ପ୍ରାକୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହୋଇଛି ଦେଖିବା। ସଂସ୍କୃତରେ ଆମଳକ ହେଲେ ପ୍ରାକୃତରେ ଆମଳ, ଓଡ଼ିଆରେ ଅଁଳା। ସେହିପରି ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି, ଅଗି, ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର, ଅଛର, ଆର୍ଯକ, ଅଜ, ଅଜା, ଆଢ଼କ, ଆଢ଼, ଅଢ଼ା, ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ଧଆର, ଅନ୍ଧାର। ତ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବକୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତଦ୍ଭବକୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଘୃତକୁ ଘିଦ, ସପ୍ତକୁ ସାତ, କର୍ମକୁ କାମ, କୁମ୍ଭକାରକୁ କୁମ୍ଭାର ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଜାଣିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କି ସଂସ୍କୃତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଗୃହୀତ କିମ୍ବା ଲୋକ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଯେତେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ସେସବୁର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଯେପରି ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଆଲୁଅ ଗୋଟିଏ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଆଇନ ଗୋଟିଏ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ, ଇଜ୍ଜତ ଗୋଟିଏ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, କୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ 20 ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶବ୍ଦ, ତୋଟା ଗୋଟିଏ ତାଲିମ ଶବ୍ଦ, ତୋଟେମ୍, ଅର୍ଦଳି ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଏହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଏପରି ପରିଚୟ ପାଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ପରିଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଦେଶଜ ବା ଦେଶୀ ନାମ ଦେଇ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାହାର ପରିଚୟ ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ଦେଶଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଶ ଭିତରେ ଲୋକମୁଖରୁ ଅନେକ ତଦ୍ଭବ ଘଟିଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଅଜ୍ଞାତମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଦେଶଜ କହିବା ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ? ସ୍ୱଦେଶୀୟ ଓ ବିଦେଶୀୟ। ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ଶ୍ରେଣୀର ଶବ୍ଦ ସ୍ୱଦେଶୀୟ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଗୃହୀତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀୟ। କାରଣ ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ପରି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତର ଅଧିବାସୀ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମୁଖରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦର ତଦ୍ଭବ ଘଟିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପାର୍ସୀ, ଆରବୀ, ତୁର୍କୀ, ଇଂରାଜୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାରୁ ଗୃହୀତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀୟ। ଯେପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ବଟୁଆ, ଖାଣ୍ଟି, ଟାପରା, ଭେଣ୍ଡା, ଅଖବା, ଅଖାଡ଼ୁଆ, ଅଲରା, ଆଞ୍ଚ, ଆଟିକା, ଆଟୁ, ଆଣ୍ଠୁ, ଆଳୁ, କାଇଲା, କାଇ, କଣ୍ଢେଇ, ଗୋଡ଼, ଗୋଦଡ଼, ଗବ, ଝିଲିମିଲି, ଠେଙ୍ଗ, ଝଟକ, ଝୋଲା। ଦେଶଜ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶଜ ଶ୍ରେଣୀର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭାଷାରୁ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଆଦି ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶାସନ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
कौन पार्सी शब्द कौन आजाद आवाज कारोबार दरजी डकायत दागी दरिया बेमार मशाल पैसा पोखत साबास शिकार मार्फत मुर्दार सौदागर हाजिर इत्यादि। आरबी शब्द अदालत इशारा असूल इलाकी इस्तफा करामत जबरदस्त जवाब जिद जमा जरूरी तदारक तामसा नाराज तूफान दलाल दखल नगद नजर इत्यादि। तो तुर्की शब्द कौन कैंची काबू कुली बंधुक मुचालिका बाहादुर बोकोचा बेगम सुराक गालीचा इत्यादि। तो पर्तुगीज कौन आचार स्त्री आत आलकातरा आलमीरा इस्पात टांकी तमाखु नीलाम कोबी पाद्री चाबी पिरख बेहेला मिस्त्री बोतल इत्यादि। इंग्राजी शब्द कौन ऑपरेशन अर्दली इलेक्ट्रिक एसिड कूपन केनाल डिग्री दरवान गिलास गोदाम टॉर्च टाउन मेसिन बैंडेज रेडियो इत्यादि। तबे जानिबा बहु व्यवहृत ओडिशा शब्द जहाँ आम नीतिदिन में व्यवहार करूँ। कौन कौन आम नीतिदिन में व्यवहार करूँ यह बहुत सहज एही ओ से करी पाई नाही एक एवं होई न जे मध्य बोली करिबा मु तू तुमे बिंदु भितरे ताहा सबु जेउ सहित थिले केवल प्रकाश नेई अधे तेबे थरे मो अन्य द्वारा कहिले कथा गोटिए जणे कारण बेले पैसा अनेक आजी काहींकी धन आरंभ टंका परे कार्य काम लागी मन लोक प्रकार स्वामी ओडिया ओडिशा भारत प्रथम बल जोगु घर शक्ति जोर विचार झील व्यक्ति स्त्री गत अतीत बड़ छोट मोते तोते फलरे बीजेडी बीजेपी आवश्यक मनीष सेते इत्यादि। तापर जानिबा गाउली शब्द कौन विशेषकर गाँ गहली रे अल्प शिक्षित बा अर्ध शिक्षित व्यक्ति विशेष जो भाषा कहती तहिरे अनेक शब्द उच्चारण भिन्न प्रकार होता है जहाद्वारा आमको भिन्न भली लगुले यह भिन्न नुहे। तार उदाहरण जेपरी देवकु दब नेब नब कह कुह हेब हब आमर आमरी तांकर तांकरी रह रुह काहार काहारी ताहार ताहारी मोर मो तुमर तुम तांकर तांक तोर तो काहार काहा पाई पेई ज्वाई जोई एक एके इत्यादि। तो ये मोर भिडियोटी शेष हो जाइए। जो मानक भिडियोटी भल लगी से माने दयाकोरी भिडियोटी को लाइक करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भिडियोटी देखिबा पई आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद।